नमस्कार जय जगन्नाथ मु दीपाली आपण मानक स्वागत करुच्ची मोर वीडियो को। पिला बेले बापा पाखरु गोटे कथा शुणी से कथाटी होउची कहा नमस्कार कार बड़ देउल रे कालिया बसी सबु नमस्कार तार। ए नमस्कार कहिले कौन बुझा जाए? नमस्कार बा प्रणाम आमे काहाकू कहिबा? नमस्कार काहेकि काहाकू केमिति करा जाए आउ नमस्कार रो विधि सब कौन अछि? तो आसतु ए वीडियो रे आमे आलोचना करिबा। वीडियोटी प्रथम रु शेष जाए देखिबे। जदि भल लागिबो लाइक करिवे, शेयर करिवे, चैनल जदि नुआ अछंती सब्सक्राइब करिया को जमारे भूलिबेनी। पाखरे थिया बेल आइकन को प्रेस कर देबे मोर आगु को आसुथिया नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। चलंतु स्टार्ट करिबा। आमर हिंदू धर्म रे बा आम भारतीय संस्कृति रे जणे अन्य जन को अभिवादन बा विनम्रता प्रदर्शन पई नमस्कार बा नमस्ते कहिताउ। नमस्कार बा प्रणिपात हेउची एक श्रेष्ठ संस्कार। नमस्कार द्वारा जोग मुद्रा मध्य संपादित होइताए। एबे आमे जानिबा नमस्कार रो अर्थ कोन। नमस्कार नमस्कार बा नमस्ते नमस्कार नमस्ते शब्द रु आसीची आ एई नमस्ते शब्द होउची संस्कृत रो गोटे शब्द। नमस्ते रो अर्थ होउची नमः युक्त ते। नमः माने होउची प्रणाम, ते अर्थ होउची आपणको बा आपणक पई। नमस्कार रो अर्थ हैला आपणक पई प्रणाम। आमे हमर दैनंदिन जीवन रे हमर पितामाता, आत्मीय स्वजन, बंधु परिजन, गुरु गुरुजन किंबा जे कोनोसी जगार जदि आमे काम करूछु, जे कोनोसी प्रतिष्ठान रे सेही प्रतिष्ठान रो कर्मकर्ता किंबा समस्त कर्मचारी मानकु हेउ आमे नमस्कार करिथाउ। आपण माने जाने कि खुशी हेबे जे आजिर डेट रे हमर समग्र विश्ववासी एही नमस्कार रो यथार्थता को उपलब्धि करिलेनी। सारा विश्व रे अधिक रु अधिक लोक एबे पाश्चात्य सभ्यता को अनुकरण न करी करमर्दन किंबा हैंडशेक को अनुकरण न करी एबे प्राय समस्ते नमस्ते कहिबाकू लागिलेनी। एबे जानिबा आमे नमस्कार केमिति करिबा बा नमस्कार रो विधि। नमस्कार करिया पई प्रथमे शरीर रे दीर्घ निश्वास नेबा, मन को शांत रखिबा, तापरे दुई हाथ को जोड़िबा, दुई हाथ को जोड़ी नेकी ठीक छाती पाखरे रखिबा, तापरे दुई हाथर जोड़ा जो जोड़ा जाइथिबो से दुई हाथर जो बुढ़ा आंगुठी रहउची, बुढ़ा आंगुठीर अग्रभाग आमर हृदय को स्पर्श करिवो। एबे अंटा को सामना पटु टिके सामान्य नई देबे आ पाटी रे उच्चारण करिवे नमस्ते। एहा होउची सठिक हेबने नमस्कार। आ जदि आमे प्रणाम करूचे ताहाले आमर मस्तक आ हाथर अग्रभाग माने आंगुलीर अग्रभाग जहांकु आमे नमस्कार बा प्रणाम करिबा तांकर गोड़र पाद आंगुठीर अग्रभाग को जेमति कि स्पर्श करिवो। तो नमस्कार जदि आमे सठिक भाबरे न करिबा ताहाले प्रकृत फल मध्य नमस्कार करिवार प्रकृत फल मध्य मिलिबो नाही। आजिकाली जे खामखियाली भाबरे नमस्कार करूचंती ता द्वारा किछि फल मिलिबो नाही। मो बापा कहंती कथारे अछि कहा नमस्कार काहार बड़ देउल रे कालिया बसीची सबु नमस्कार तार। यार अर्थ होची आमे नमस्कार जो परस्पर को करूचे प्रकृत रे आमे परस्पर को नमस्कार करूने। आमे प्रकृत रे नमस्कार करूचे भगवान परम ब्रह्म को। समस्त शरीर रे परम ब्रह्म बा आत्मा विद्यमान अछंती। तेणु जणे अन्य जन को सम्मान देवा उद्देश्य रे गोटे आत्मा अन्य आत्मा को सम्मान देवा उद्देश्य रे आमे नमस्कार की प्रणिपात करिथाउ। नमस्कार काहार नुहे सबु भगवान को उद्देश्य रे करा जाई थाए। जेहेतु समस्त हृदय रे भगवान विराजमान अछंती, परम ब्रह्म विद्यमान अछंती, तेणु उभय उभय को नमस्कार करिबा उचित। एबे आमे जानिबा नमस्कार करिबा द्वारा कोन कोन सब फल मिलि थाए। नमस्कार करिबा द्वारा अशेष मंगल होइताए। नमस्कार करिबा द्वारा शांति विनम्रता मध्य प्रदान करिथाए। निजर अहं भाव मध्य नाश होइताए। नमस्कार करिया द्वारा जदियो किछि असुविधा नाही किंतु नमस्कार एक सम्मान्य कार्य होइथिबारु आमे निश्चित भाबरे करिबा उचित। नमस्कार करिवा द्वारा अनेक शुभ कार्य मध्य होइथाए। जेमति कि हमर कोनोसी शुभ कार्य हेउची आमे गुरु गुरुजन मानको प्रणाम करिकि जाउचे। यह सामान्य कथा नुहे। आमे जतले गुरु गुरुजन मानको प्रणाम करूचे सेतेबेले से हमर मुंड छुईकी जो आशीर्वाद देई थांती से आशीर्वाद सामान्य कथा नुहे। जो आशीर्वाद देई थांती कि सुखी रुह, कि बुढ़ाटिए होइथा, कि तुमर जो कार्य रे जाउच सफल हुओ, निश्चित भाबरे एटा फलप्रद हुए। सेथिपई गुरुजन मानकु प्रणाम करिकि जिबा उचित। गुरु गुरुजन मानकु केवल नुहे आमे जतले कोनोसी कार्य रे मध्य बाहर को जाउचे हमर गृह ठाकुरंगु मध्य आमे प्रणाम करिकि जाउ, जहा द्वारा कि से कार्य जेमति भल भाबरे संपादन हबो। सेथिपई आमे भगवान का पाखरे नतमस्तक हो भगवान को प्रणाम करिकि आमे कृपा भिक्षा करू। एबे आमे जानिबा नमस्कार काहाकु काहाकु आमे करिबा उचित। नमस्कार
କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନମସ୍କାର ଏକ ସମ୍ମାନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ନମସ୍କାର କରିଲା ବେଳେ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ। ନିଜଠାରୁ ବୟସରେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ନମସ୍କାର କଲାବେଳେ କୌଣସି ସାନ ବଡ଼ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ଏମିତି କିଛି ବାଛ ବିଚାର ନଥାଏ। ନମସ୍କାର କରିଲା ବେଳେ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦଭାବ ମଧ୍ୟ ରଖିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ କି ନମସ୍କାର କରିବା ମନା। ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ପିତାମାତା ଦିଅଁ ଦେବତା ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ଆଦିଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ନମସ୍କାରର ଅନ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ପ୍ରଣାମ। ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ, ମୁଣ୍ଡିଆ, ପାଦ ଧୂଳି ନେବା, ଓଳିକି ହେବା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତିରେ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନମସ୍କାର ବା ନମସ୍ତେ। ସାନ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ନମସ୍ତେ କହୁ, ମାତ୍ର ସାନମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ବୟସରେ ବଡ଼ ହୋଇଥିଲେ ବି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ପାଦ ଛୁଇଁ ନମସ୍କାର କରିବା ମନା। ସେ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବୋହୂମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦେଢ଼ଶୁର ଆଉ ମଳାଶୁର। ଏମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଛୁଇଁବା ମନା, ତେଣୁ ଦୂରରୁ ପ୍ରଣାମ କରାଯାଇପାରିବ। କେତେକ ଜାଗାରେ ବୟସରେ ସାନ ହୋଇଥିଲେ ବି ବଡ଼ମାନେ ପ୍ରଣାମ କରିପାରିବେ, ଯେମିତିକି ଗୁରୁ, ସାଧୁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଇତ୍ୟାଦି। ନମସ୍କାର କାହାକୁ ବାଧ୍ୟବାଧକରେ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଭକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଖି ନମସ୍କାର କରିବା ଉଚିତ। ଖାଲି ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଆମେ ନଦୀ, ଗଛଲତା, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନମସ୍କାର ହେଇଥାଉ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଗୃହରୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଗୃହ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନମସ୍କାର ହେଇଥାଉ। ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନମସ୍କାର ହୋଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥାଉ। କୌଣସି ସମୟରେ ଯଦି ଆମର ଶିକ୍ଷକ, ସାଧୁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଅତିଥି, ସମ୍ମାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆମ ଗୃହକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ। ତ ଏଇ ପ୍ରଣାମର ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର, ଏଇ ନମସ୍କାରର ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିବା ସହିତ ଆମେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖଉଛୁ, ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ, ବିଦାୟ ନେଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନମସ୍କାର କରିକି ମଧ୍ୟ ଆସୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିକି ଜଣେଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା, ନମସ୍କାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ବା ପ୍ରଣାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁ, ଆମର ସବୁଯାକ ଯେଉଁ ସ୍ନାୟୁ ରହିଛି ଆମ ଶରୀରରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆଙ୍ଗୁଠିର ଶେଷ ଭାଗରେ, ଆଙ୍ଗୁଠିର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଇ ଆମର ଆଙ୍ଗୁଠିର ଅଗ୍ରଭାଗ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଦର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଟଚ୍ କରେ ବା ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ସେତେବେଳେ ଯେତିକ ସବୁ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଆମ ହାତ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଆଙ୍ଗୁଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଦେହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ବା ପଜିଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ ସବୁ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ତ ନମସ୍କାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କେତେ ସବୁ ଫାଇଦା ମିଳେ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜେ ନମସ୍କାର ହେବା ସହିତ ଆମେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନମସ୍କାର କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଫାଇଦା ଅଛି, ଆଉ ନମସ୍କାର କରିବାର ସଠିକ୍ ପ୍ରଣାଳୀ, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିକି ଜଣେଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ମୋର ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯଦି ମୋର ଏଇ ଟପିକ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୟାକରି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିକି ଜଣେଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନିଜେ ବି କିଛି ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ତ ମୁଁ ରହୁଛି, ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।